Bismillahirrahmanirrahim. Donc là, on va continuer le cours dans toujours l'étude des transformations. Donc les 4 transformations. Donc on a déjà vu dans les cours précédents la transformation isochore et la transformation isobare. Alors on continue aujourd'hui avec la 3e transformation, c'est la transformation isotherme. D'accord? Donc la transformation isotherme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une transformation qui se passe à température constante. Donc là, si on considère qu'on a un gaz parfait, d'accord? Alors toujours, il faut prendre qu'on a un gaz parfait qui subit une transformation à température constante. Donc on dit que la transformation, elle est isotherme. Donc première des choses, on va représenter cette transformation dans un diagramme de Clapeyron. Donc on a dit un diagramme de Clapeyron, c'est la pression en fonction du volume. Donc là, si je dis qu'on a un état 1, donc le système va évoluer jusqu'à un état final, l'état 2. D'accord? Donc ça, c'est la représentation graphique de la transformation isotherme dans un diagramme de Clapeyron. Ça veut dire P en fonction du volume. Alors, si je considère que mon gaz est un gaz parfait, donc on a l'équation d'état des gaz parfaits, c'est PV égale nRT. Donc, je peux écrire pour l'état initial, on a P1V1 égale nRT1. Et là, je peux écrire aussi pour l'état final 2, on a P2V2 يساوي nRT2. Donc là, si je dis que هذه c'est l'équation نسميها مثلا l'équation 1, هذه راح نسميها l'équation 2, là je peux faire l'équation 1 sur 2. نقسم l'équation 1 على 2. Donc là, je vais remarquer que N, le nombre de moles est le même, donc je peux le simplifier. D'accord, ça c'est le nombre de moles qui ne change pas. R, c'est la constante des gaz parfaits, elle ne change pas, donc je peux la simplifier. Et on a T1 qui est égal à T2, donc متساويين. Donc c'est la même température, donc elle peut se simplifier. Donc هذه qui dire l'équation 1 à la 2, elle va me donner quoi? Elle va me donner P1V1 sur P2V2, elle est égale à 1. Et là, je peux écrire que P1V1 يساوي P2V2. Et là, c'est ce qu'on appelle l'équation d'état des isothermes. Donc là, en général, je peux écrire que عندنا P1V1 égale P2V2, elle est égale jusqu'à Pn-V1 et là, ça va me donner PV, c'est le GDA, PV est une constante. Donc, عبارة عن ثابت ما يتغيرش كي le système تاعي يمشي مثلا من un état vers un autre. Si la transformation elle est isotherme, on aura le produit, le GDA P fois V, et sera une constante. Alors, troisième question, là, l'équation d'état, واش راح نستعملوها؟ راح نستعملوها كي يكون عندكم مثلا dans un exercice, il vous demande de calculer مثلا la pression ou le volume final ou initial. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? راح ديروا هاد la petite démonstration, ce que je vais faire, ce que j'ai fait maintenant, وراح تحصلوا على P1V1 يساوي P2V2, et là, vous allez tirer l'inconnu تاعكم، المجهول اللي راه مطلوب منكم في التمرين، مثلا la pression P2 ou la V2 ou la pression P1 ou la V1, راح تخرجوها من هاد العبارة. D'accord? Alors, il peut vous demander aussi calculer le travail. Alors, le travail, nous avons vu dans les cours précédents, on a la variation de travail. Ce n'est pas une fonction d'état, donc on ne peut pas écrire delta W. Donc, on écrit W1, 2, ça veut dire que c'est la variation du travail entre l'état initial 1 et l'état final, qui est 2. Alors, في التعريف تاع لو ترافاي لقيناه هو عباره عن ناقص الانتغرال التكامل تاع بي دي في من l'état initial 1 حتى l'état final 2. Alors, la pression, elle change, d'accord? Donc, elle n'est pas constante, mais on peut l'intégrale. Le volume aussi, il change, donc on a seulement la température qui est constante. Alors, ce qu'on va utiliser, on a un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, c'est PV يساوي nRT. D'accord? Alors, où on a la pression P. Donc, la pression P est عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن nRT sur V. D'accord, le V هنا يمشي. Donc P elle est égale à nRT sur V. Donc واش درنا؟ عوضنا هاد la pression P هذه عوضناها par nRT sur V. Alors je remarque que هذه nRT هاد الجداء N c'est le nombre de moles, R c'est la constante des gaz parfaits et T c'est la température. Donc كامل هاد الجداء nRT هو عبارة عن ثابت, c'est une constante donc qui va sortir de l'intégrale. Donc هنا خرجناها من l'intégrale. Alors l'intégrale à l'intérieur واش راح يبقى لنا؟ راح يبقى لنا فقط l'intégrale de dV sur V. Et l'intégrale de dV sur V, c'est quoi? C'est logarithme népérien de V final à la V initiale. Les V final, c'est V2 ou V initial, ou V1. Alors, petite astuce, généralement, les exercices, surtout à les examens, avec le stress, on oublie le signe moins qui dit les calculs. Donc, si vous ne voulez pas laisser le signe moins, essayez de le logarithme. Donc, quand vous le logarithme, vous allez avoir le logarithme sur le maqloub. Donc, on a le logarithme népérien de V2 à la V1
كي نحي لو سين موان راح يصبح عندي لوغاريتم نيبيريان دو V1 على V2. دونك هذه هي العباره تاع لو travail. Donc je peux l'utiliser pour calculer le travail. Alors autre chose, selon les données de l'exercice, اذا كان في التمرين تاعنا المعطيات تاع التمرين لي دوني تاعه عطاونا V1 et V2. D'accord, عندنا معلومين, on les connaît. Donc là, je vais directement utiliser l'expression et je calcule le travail. الآن إذا كان في التمرين ما عطاوناش V1 et V2 مجهولين. Donc, je ne vais pas me bloquer ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'équation d'état تاع les isothermes اللي هي P1 VA يساوي P2 V2 وراح ندير P1 على P2 هو عبارة عن tout simplement pardon V1 sur V2 parce que là on a V1 sur V2. Donc V1 sur V2 هي عبارة عن P2 sur P1. D'accord, نخرجها منا. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le rapport en volume. راح نعوضه باللوغاريتم نيبيريان de P2 على P1. إذا كان في التمرين bien sûr راح يعطينا les pressions. Donc là, vous avez deux expressions. Donc, on a l'expression en fonction du volume. Ou on a la deuxième expression, elle est en fonction de la pression. Donc, on a على حسب المعطيات تاع التمرين على حسب les données de l'exercice. إذا كان في التمرين عطاونا les volumes, donc نستعمل العبارة الأولى. إذا كان في التمرين ما عطاوناش les volumes, donc راح نعوض V1 sur V2 par P2 sur P1 ونستعمل هذه العبارة الثانية بدلالة la pression. Et là, je calcule le travail. Alors, quatrièmement, s'il vous demande de calculer la quantité de chaleur, la variation de quantité de chaleur au cours de cette transformation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dit que la température, elle est constante là. La transformation, elle est isotherme. Donc, U est une fonction de la température. On sait bien pourquoi. Parce qu'on a vu dans les cours précédents que delta U est عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن une quantité de chaleur à volume constant. Donc, هي عبارة عن NCV, d'accord, fois delta T. Donc, إذا كانت la température تاعنا les constantes, ça veut dire que delta T تاعنا يولي يساوي الصفر. Donc, ça va donner que delta U هذه راح تؤول إلى صفر وتساوي الصفر. Donc, إذا كانت la température elle est constante directement quand vous voyez dans un exercice, يعطيونا une transformation qui est isotherme, vous allez écrire directement que delta U تاعكم تساوي الصفر. Pourquoi? Parce que delta U, elle change en fonction de la température. Donc, s'il n'y a pas de variation de température, on n'aura pas de variation de l'énergie interne. L'énergie interne تاعنا, elle est conservée. Donc, إذا كانت عندنا delta U تساوي الصفر, ça veut dire quoi? راح نستعمل القانون الثاني تاع la variation de l'énergie interne. Donc قلنا delta U هي عبارة عن quantité de chaleur à volume constant وهي كذلك عبارة عن la somme algébrique du travail et de quantité de chaleur. هذا c'est le premier principe de la thermodynamique. Donc, إذا كانت عندي delta U تساوي صفر, je vais trouver tout simplement que le travail تاعي il va être égal à moins la quantité de chaleur. Donc هنايا فقط رانا ناسيين un signe moins. Donc هنايا la quantité de chaleur, la variation de quantité de chaleur entre l'état initial 1 et 2, elle est égale à moins le travail 1-2. Donc le travail 1-2 تاعنا هو عبارة دينا هنا en fonction de la pression, on peut le prendre en fonction du volume aussi. Donc دينا W12 هو عبارة عن NRT logarithme népérien de P2 على P1. Donc إذا كانت la quantité de chaleur هي moins le travail, donc هذا le rapport تاعي راح يتقلب. Donc يصبح عندي c'est NRT logarithme népérien de P1 sur P2. وهي نفسها, je peux prendre cette expression en fonction du volume. Donc هي نفسها, je peux l'écrire, c'est NRT, d'accord, logarithme népérien. Donc هنا كان عندي V1 على V2, donc قلنا بلي la quantité de chaleur c'est moins le travail. Donc هذا le rapport تاعي تاع le volume راح يتقلب. Donc يصبح عندي c'est V2 على V1. Donc là, j'ai deux expressions de quantité de chaleur. Donc soit en fonction de la pression, soit en fonction du volume, على حساب المعطيات تاع التمرين اللي عندنا. Alors on continue. الآن, s'il vous demande de calculer la variation de l'énergie interne et la variation de l'enthalpie. Donc la variation de l'énergie interne, déjà شفناها. Donc قلنا بلي delta U تساوي الصفر بما أنه delta U est une fonction de la température. La même chose هنايا, delta H تاعنا كذلك تساوي الصفر. لماذا؟ لأنه delta H كذلك c'est une fonction de la température. Pourquoi? Parce que delta H هي عبارة عن une quantité de chaleur à pression constante. Donc elle est égale à NCP delta T. Donc, il y a qu'un delta T يساوي صفر. Donc, automatiquement, je vais avoir delta H يساوي صفر. Donc, là, il faut retenir, pour une transformation isotherme, vous n'avez pas de variation d'énergie interne et d'enthalpie. Pourquoi? Parce que toutes les deux, c'est des fonctions de température. الزوج, la variation de l'énergie interne ou la variation de l'enthalpie, هما عبارة عن دوال تتغير بتغير درجة الحرارة. Donc, إذا ما كانش عندي تغير درجة الحرارة, ما راحش يكون عندي تغير تاع énergie interne وما راحش يكون عندي تغير تاع enthalpie. Donc ça, c'est pour la transformation qui est isotherme et réversible, bien sûr. Alors, on continue. On va partir à la dernière transformation, c'est la transformation, ce qu'on appelle adiabatique. Alors, la transformation adiabatique, هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن une transformation qui n'a pas
de variation de quantité de chaleur. ما معناتها ما عنديش une variation de quantité de chaleur. Donc, ça veut dire que dQ تاعي هي عبارة عن تساوي الصفر. Alors faites attention, toujours les étudiants يغلطوا في هذه. كي نقولوا une transformation adiabatique ماشي معناتها ما عنديش quantité de chaleur. Non, عندنا une quantité de chaleur, mais ما عندناش une variation de quantité de chaleur. ما كاش تغير في كمية الحرارة. معناتها إذا كان le système تاعي il se trouve dans un état 1, d'accord, on a une certaine quantité de chaleur. Si le système va évoluer vers un autre état final 2, il y aura la même quantité de chaleur. معناتها le système تاعي كي تغير من l'état 1 l'état 2 ما كانش تغير في كمية الحرارة. الكمية الحرارة بقات ثابتة. D'accord? Donc là, j'aurai des rangs que elle est égale à 0. Mais la quantité de chaleur est une constante. Alors là, pour trouver l'équation d'état, راح تجينا صعيبة. لماذا؟ إذا استعملنا كما استعملنا في les trois transformations isotherme, isocore, isobare, كنا نشوفوا à chaque fois ندي état 1 نكتب P1V1 يساوي nRT1, P2V2 يساوي nRT2 ونختزل اللي راه عندي constant. هنا نشوف la transformation adiabatique عندنا la température elle change, le volume change et la pression change. Donc ما نقدرش نخرج l'équation d'état. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les définitions اللي شفناهم تاع l'énergie interne et l'enthalpie. Alors je vais commencer. On a vu que DE هي عبارة عن la variation de quantité de chaleur et travail. Ça c'est le principe 1 de la thermodynamique. D'accord? Alors واش درت انايا؟ خرجت قلنا DU تساوي DQ plus la variation de travail, عوضت la variation de travail par moins PDV. فقط هذا ما درت. Alors من بعد واش درنا؟ خرجنا قلنا باللي DQ هي عبارة عن ماذا؟ من هذه الاكسبريسيون هي عبارة عن DU plus PDV. D'accord? ديت P moins PDV للطرف الثاني. Donc صبحت عندي هي DQ DU pardon plus PDV. En même temps استعملنا العبارة الثانية تاع la variation de l'énergie interne اللي قلنا باللي DU هي عبارة عن quantité de chaleur à volume constant. Donc هي عبارة عن NCV/dt. Donc عوضت DU هذه par NCV/dt. Donc صبحت عندي DQ هي عبارة عن NCV/dt plus PDV. Alors on est dans une transformation qui est adiabatique. قلنا باللي DQ تساوي الصفر. Donc حطيتها هذه العبارة تساوي الصفر. Donc واش صبحت عندي؟ صبحت عندي NCV/dt يساوي moins PDV. معناتها PDV ديتها للطرف الثاني. Alors هذه الاكسبريسيون سميتها اكسبريسيون راح نحتاجها par la suite. Ensuite واش استعملت التعريف تاع l'enthalpie. Donc شفنا في le cours précédent تاعنا que l'enthalpie la variation de l'enthalpie هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن la variation de l'énergie interne plus la variation du produit PV. Donc la même chose هنا واش درت؟ عوضت DU par DQ plus DW. Alors DW قلنا c'est moins PDV. Ensuite عندنا قلنا la variation تاع un produit PV. À chaque fois ندي une variable qui est constante. Donc الاولى دينا P constante donc c'est PDV. Ensuite دينا V constante donc VDP. Alors je vais remarquer que moins PDV تمشي مع PDV. Donc راح يبقى لي فقط DQ plus VDP. Alors واش درت؟ خرج DQ تاعي هذه. Donc DQ ديت VDP للطرف الثاني. Donc صبحت عندي DQ هي عبارة عن DH moins VDP. La même chose هنا استعملنا العبارة الثانية تاع l'enthalpie. قلنا باللي la variation de l'enthalpie c'est une quantité de chaleur à pression constante. Donc c'est NCP dt. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé DH par NCP dt. Donc صبحت عندي DQ يساوي NCP dt moins VDP. Toujours on est dans une transformation adiabatique معناتها DQ تساوي صفر. Donc حطيت هذه l'expression تساوي صفر. Et la même chose هنا دينا moins VDP للطرف الثاني. Donc صبحت عندي NCP dt تساوي VDP وهذه l'expression سميتها expression 2. Alors qu'est-ce que je vais faire? On peut diviser l'équation 1 sur 2. Alors l'équation 1 sur 2 هي هذه. Donc هذه c'est l'équation 1. D'accord? Pardon. Donc ça c'est l'équation 1 et ça c'est l'équation 2. Donc واش درت؟ قسمت العبارة الأولى على العبارة الثانية. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement NCV/dt على NCP/dt. Donc هذه هي هنايا. D'accord? NCV/dt على NCP/dt تساوي moins PDV على VDP. Moins PDV على VDP. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Là c'est une équation عبارة عن معادلة. Donc المعادلة كي نضربها في الطرفين تاعها في عدد المعادلة لا تتغير. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié les deux côtés de l'équation TI par dP sur P. Alors qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer de ce côté que la pression elle va se simplifier par la pression et dP elle va se simplifier par dP. D'accord? علاش هذا غير باش نخرج عندي مجهولين عندنا لا بريسيون الفوليوم حابه يكون عندي من جهه لا بريسيون من جهه يكون عندي لو فوليوم. دونك هنا كذلك راح نشوف لو نومبر دو مول il va se simplifier. دونك واش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي سي في على سي بي دونك كتبتها هنايا فوا دي بي على بي. داكور؟ تساوي اوتوماتيكمون
هنايا c'est moins P dV sur V, d'accord? Donc dP sur P راح تمشات, d'accord? On l'a simplifié, ok? alors زدت حاجه واحده اخرى. اش درت؟ هاد المعادله عاودت ضربت الطرفين تاع المعادله تاعي في لو رابور سي بي سور في سور سي في باردون. دونك دو سو كوتي راح نشوف سي في تمشي مع سي في وسي بي تمشي مع سي بي. دونك اش راح يبقى لي؟ راح يبقى لي فقط دي بي على بي, ها ولا داكوغ, يساوي ناقص, دونك الناقص تاعنا ها ولا الى لا, دونك ما ننساوهش سي بي سور سي في, دونك الى لا, داكوغ, ويبقى لي فقط دي في على في, دونك ها ولا dV à la V. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a considéré que le rapport de capacité calorifique CP sur CV, c'est une constante. Donc on considère que les CP ou CV terna, c'est une constante. Et la constante, on va le signe gamma. Et la constante, c'est la constante adiabatique. Parce qu'on est dans une transformation adiabatique. Donc حطينا باللي هذا لو رابور عباره عن ثابت, وهذا الثابت سميناه ثابت adiabatique, une constante adiabatique نرمزوا لها بلو سين غاما, داكوغ. alors واش صباح عندي؟ صباح عندي دي بي على بي يساوي موان غاما فوا دي في على في. donc là qu'est-ce que je peux faire? je peux faire l'intégrale de cette équation. donc quand je fais l'intégrale, je fais l'intégrale entre l'état initial 1 et l'état final 2. هاد le gamma قلنا c'est une constante, donc تخرج من l'intégrale. alors on sait bien que l'intégrale de dp sur p راح يعطينا logarithme népérien de p final à la p initiale, donc p2 à la p1, d'accord. et l'intégrale de dv sur v, la même chose, راح يعطيني logarithme népérien de v final à la v initiale, معناتها logarithme népérien de v2 à la v1, d'accord. alors la même chose هنا هاد le signe moins دخلته في هاد logarithme népérien تاع الفوليوم, donc راح يقلب لي le rapport تاعي. donc كان عندنا logarithme népérien de v2 على v1, صباح logarithme népérien de v1 على v1. la même chose هنايا دخلت le signe gamma, donc le signe gamma, donc راح يصبح عندي هنايا la constante gamma, donc يصبح عندي logarithme népérien كان عندنا gamma fois logarithme népérien de v1 على v2, donc يصبح logarithme népérien de v1 على v2 à la puissance gamma. donc هذه راها هنايا c'est la puissance, راها os gamma. alors واش درت؟ دخلت l'exponentielle pour enlever logarithme népérien. donc كي نحي logarithme népérien راح تصبح عندي عباره P2 على P1 يساوي V1 على V2 à la puissance gamma, هو نفسه V1 à la puissance gamma على V2 à la puissance gamma. donc هذه كي نضرب جو سي با كي تسموها ضرب الوسطين في الطرفين, donc راح يصبح عندي tout simplement P2 fois V2 à la puissance gamma, d'accord, il est égal à P1 V1 à la puissance gamma, وهذه c'est une constante. alors هاد la loi ولا هاد l'équation نسميوها l'équation d'état des adiabatiques, ونقدر كاد نسميها la loi de Laplace ولا la formule de Laplace. donc هذه هي l'équation اللي راح حنا نخدموا بها. donc là vous remarquez que في la transformation adiabatique pour trouver l'équation d'état ماشي كيما شفنا في لي 3 ترانسفورماسيون اللي قبل ايزوتيرم ايزوكور اي ايزوبار, كنا فقط نستعملوا ليكواسيون ديتا تاع ان غاز بارفي بور ليتا 1 اي ليتا 2 وكنا نخرجوا اون ايكواسيون. دونك في لي زادياباتيك هنا سي ديفيرون, دونك اون فا با يوتيليزي سا, داكور, سا فا اتر ديفيرون, اوكي. دونك نستعملوا توجور je reviens le cours. donc نستعملوا toujours هذا القانون تاعنا. bien sûr là vous allez me dire est-ce que on va faire toute cette démonstration pour trouver l'équation d'état اذا كنا في التمرين dans un exercice؟ راح نقول لكم باللي لا, d'accord. donc الا كنا في التمرين مثلا اذا كنا dans un exercice ما راحش في التمرين مثلا عطاونا قالنا حسبوا مثلا لا بريسيون فينال ولا, راح نستعمل ديريكتومون هذا القانون P1 V1 à la puissance gamma يساوي P2 V2 à la puissance gamma. alors vous allez me dire وهاد la démonstration اللي درناها باش خرجنا هذا القانون هذه فقط elle peut se poser comme question de cours. معناتها في الاسئله تاع الدرس يقدر يطلب منك démontrer ولا trouver ولا donner la démonstration de la loi de Laplace, d'accord. donc هذه اللي نقدر comme question de cours. mais اذا كان في التمرين عطانا تمرين وقالنا بلي voilà un gaz qui subit une transformation dans un état initial vers un état final de مثلا calculer la pression finale, donc هنا ما ديرش la démonstration parce qu'elle prend énormément de temps. donc vous allez utiliser directement cette équation P2V2 à la puissance gamma يساوي P1V1 à la puissance gamma, تستعملوها كيما راها. الآن نقدر هاد l'équation d'état راها الآن بدلالة بريسيون اي فوليوم نقدر نكتبها بدلالة بريسيون تمبيراتور بدلالة فوليوم اي تمبيراتور, معناتها على حسب لي دوني دو ليكزارسيس اللي عندنا. الوغ الآن هاد لا ديمونستراسيون اللي راح نديروها الآن là vous devez la faire.
لان اذا كان في التمرين مثلا il nous a demandé de calculer مثلا la température finale نشوف باللي هنايا عندنا P2 V2 à la puissance gamma يساوي P1 VA à la puissance gamma ما عنديش la température هنا. alors qu'est-ce que je vais faire ben je vais dire tout simplement que عندنا PV يساوي NRT نخرج la pression مثلا d'accord مثلا لي بريسيون ما عندناش راني حابه نحي لا بريسيون ما عطاوهاناش في التمرين سوا P1 سوا P2 donc j'ai pas la pression donc je peux pas utiliser هاد l'équation donc شنو ندير نخرج لا بريسيون هي عباره عن NRT sur V وراح نعوض هاد لا بريسيون داكور في هاد ليكواسيون ديتا دونك واش راح يصبح عندي مثلا هنا درت P2 على P1 يساوي V1 على puissance gamma على V2 على puissance gamma داكور دونك عوضت tout simplement la pression P2 par NRT2 sur V2 داكور وعوضت la pression P1 par NRT T1 V1 alors là automatiquement غادي تشوفوا NR تمشي مع NR داكور راح يبقى لي T2 داكور على V2 fois V2 à la puissance gamma يساوي T1 على V1 fois V1 à la puissance gamma alors نشوف باللي عندنا T2 d'accord alors هنا عندنا V2 à la puissance gamma وعندنا تقسيم V2 donc تقسيم V2 c'est comme si عندنا V2 à la puissance moins 1 donc هي عباره عن V2 à la puissance gamma moins 1 la même chose de ce côté là donc عندنا T1 d'accord fois V1 à la puissance gamma على V1 donc V1 كي نطلعها الفوق c'est comme si عندنا V1 à la puissance moins 1 donc يصبح عندنا V1 à la puissance gamma moins 1 donc هاد لا ديمونستراسيون منا لهنا معناتها ليكواسيون ديتا تاعنا كانت بدلاله لا بريسيون فوليوم انا في التمرين ما عطاوناش لي بريسيون قالنا مثلا نحسب لا تمبيراتور دونك راح نكتبها بدلاله لا تمبيراتور اي فوليوم هاد لا بتيت ديمونستراسيون لا vous devez la faire لازم نديروها داكور الان اذا كان ما عطاوناش مثلا les températures تاعنا donc راح نعوض la température alors qu'est-ce que je vais faire je vais tout simplement faire la même chose donc vous allez dire que عندنا PV يساوي NRT d'accord ونخرج le volume بدلاله la température et la pression ونعوض le volume تاعي في l'équation تاعنا ديتا اللي هي l'équation de la place donc كي نعوض le volume donc حنا عندنا مثلا كيما هنايا كان عندنا P2 V2 donc P2 V2 à la puissance gamma donc هنا صبحت عندنا c'est NRT2 à la puissance gamma وهنا de ce côté c'est NRT1 à la puissance gamma donc يصبح عندي NR à la puissance gamma راح تتسمبليفيا مع NR à la puissance gamma d'accord donc يبقى لي P2 fois T2 à la puissance gamma على P2 à la puissance gamma d'accord يساوي P1 fois T1 à la puissance gamma على P1 à la puissance gamma donc هنا la pression P2 à la puissance 1 مقسمه على P2 à la puissance gamma donc كي نطلعها الفوق راح تصبح لي P2 à la puissance moins gamma donc تصبح عندي P2 à la puissance 1 moins gamma fois T2 à la puissance gamma la même chose pour P1 donc هنا عندنا P1 تقسيم P1 à la puissance gamma donc P1 à la puissance gamma كي نطلعها تصبح على P1 à la puissance moins gamma donc c'est P1 à la puissance 1 moins gamma وهذه هي ليكواسيون اللي نخدموا بها donc automatiquement ولا هذه directement état 1 état 2 donc P2 à la puissance 1 moins gamma يساوي T2 à la puissance gamma je répète P2 à la puissance 1 moins gamma fois T2 à la puissance gamma يساوي P1 à la puissance 1 moins gamma fois T1 à la puissance gamma وهذه la même chose de la démonstration vous la faites si vous êtes dans l'exercice donc je répète l'équation de la place اللي راها عندنا هنايا اللي خرجناها هذه P2 V2 à la puissance gamma يساوي P1 à la V1 à la puissance gamma ما ديروش démonstration vous l'écrivez tel qu'elle est اذا كان في التمرين عندنا مطلوب حساب مثلا لا تمبيراتور ولي بريسيون ما عطاوهناش خصني نلقى العباره بدلاله لا تمبيراتور اي فوليوم اذا كان عندنا تي اي في اذا الان ما عطاوناش اوتوماتيكمون لي فوليوم عطاونا بريسيون اي تمبيراتور راح نكتب العباره بدلاله لا بريسيون اي لا تمبيراتور دونك هاد لا ديمونستراسيون اللي درناها الان اون دوا لا فير في التمرين معناتها راح تكون اون نوتاسيون عليها تكون عليها 0.5 باغ اكزومبل ولا 1 بوين ولا لا فو دوفي لا فير داكور دونك هذه بالنسبه ليكواسيون ديتا نعاودوا نرجعوا نكملوا كيما في لي زوت ترانسفورماسيون سي فو دوموند دو كالكولي لو ترافاي دونك لو ترافاي قلنا سي توجور موان لانتيغرال دو بي دي في دونك هنايا لا بريسيون الي با كونستانت ما نقدرش ندير لانتيغرال دونك واش درت استعملت دي او دونك قلنا دي او هي عباره عن دي كيو بلس دي دبليو شفنا باللي دي كيو تاعنا تساوي الصفر دونك صبح عندنا automatiquement la variation de l'énergie interne هي نفسها la variation de travail donc la variation de l'énergie interne قلنا هي c'est une quantité de chaleur à volume constant donc هي NCVDT donc يصبح عندي au lieu نحسب le travail بهذه donc c'est très compliqué parce que la pression elle est pas constante donc شنو ندير راح نستعمل directement le travail هو نفسه la variation de l'énergie interne donc هو عباره عن ماذا هو عباره عن tout simplement l'intégrale de NCVDT كانش سينموا هنايا سي بلس داكور دونك سي ان سي في دي تي دونك ان سي في اذا كانت السي في تاعنا لي كونستانت دونك تخرج من الانتيغرال دونك سي الانتيغرال دو دي تي اللي هو تو سامبلومون دلتا تي
داكوغ. الوغ الان اذا كان في التمرين ما عطاوناش سي في، دونك هنا عندنا قانون، عندنا غاما يساوي اوتوماتيكمون سي بي sur سي في اللي شفناها في لا ديمونستراسيون تاع لا لوا دو لا بلاس، وعندنا ce qu'on appelle la relation de Robert-Mayer. Je sais pas si on l'a fait في les cours précédents. La relation de Robert-Mayer c'est que vous avez CP moins CV يساوي R. Je peux faire une autre vidéo وين راح نديكم لا ديمونستراسيون هذه. دونك لا عندنا مجهولين بمعادلتين، دونك نستعملهم ونخرج CV et CP, d'accord? Donc c'est CP, d'accord? CV et CP en fonction de R et gamma. Donc CV هي عبارة عن R sur gamma moins 1. Donc تقدر نعوضها هنايا إذا كان ما عطاهناش في التمرين. Donc نعوضها هي عبارة عن NR sur gamma moins 1 fois delta T ونحسب le travail تاعي. Et c'est ça ce que j'ai fait ici. Donc عوضت CV تاعنا c'est NR sur gamma moins 1 fois delta T. الآن إذا كان في التمرين ما عطاوناش le nombre de moles. D'accord? ما عطاوناش les températures. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas me bloquer. Donc راح نوزع NR تاعي. Donc يصبح عندي c'est NR T2 moins NR T1 وهنا NR T2 هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن P2 V2 و NR T1 هي عبارة عن P1 V1. Donc là vous avez deux expressions pour calculer le travail. Donc soit نستعمل هذا القانون الأول بدلالة لا température إذا كان في التمرين عطاونا لي températures. الآن إذا كان في التمرين ما عطاوناش لي températures أكيد راح تعطيكم لي بريسيون لي فوليوم. نستعمل هذا القانون الثاني باش نقدر نحسب لو travail تاعي. D'accord? Et en même temps, le travail هو عبارة عن la variation de l'énergie interne. D'accord? Parce que لقينا بلي هو نفسه دلتا U. الآن إذا كان سؤال واحد آخر calculer la variation de quantité de chaleur. Donc là, j'ai dit la variation de quantité de chaleur. D'accord? معناتها Q12 تساوي الصفر. D'accord? ما كاش variation de quantité de chaleur. Alors, la même chose, les questions, toujours calculer l'énergie interne. Donc, on a l'énergie interne, le travail. Et delta H, c'est quoi? C'est une quantité de chaleur à pression constante. Donc, il y a NCP delta T. Et la même chose, NCP, CP en fonction de CV. Parce que les CP, il y a gamma CV. Donc automatiquement راح يصبح عندي هنايا دلتا اش هو عباره عن غاما ان سي في دلتا تي اللي هو tout simplement غاما دلتا او. دونك الا كان في التمرين il nous a demandé calculer le travail. دونك من بعد يقول نحسب لي دلتا او دلتا اش. دونك vous allez dire directement le travail اللي لقيته هو نفسه دلتا او ودلتا اش تاعكم ما تعاودوش تحسبوا، فقط دلتا او اللي لقيتوها تضربوها في لا كونستانت ادياباتيك غاما دلتا او. فوالا. Alors la prochaine fois, on va essayer de faire un petit exercice, il est là, d'accord? On va essayer de le faire ensemble et je vais faire une séance vidéo, on va faire un petit tableau, on va récapituler ensemble toutes les transformations, c'est quoi l'équation d'état, comment on calcule, quelle est l'expression de quantité de chaleur, de travail, delta E et delta H.